Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Firstly, let's say thanks to Allah Subhanahu wa taala who has given us all his blessings so we can attend in this online class. Salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad who has brought us from the darkness into the brightness. Okay, so before we start our lesson, so it's better if we pray together. Pray starts. Okay, praise finish. Okay, so before we go straight to the details of this material, so I would like to ask you, what kinds of text do you know? Please mention one by one. Please, Tara Pratiwi. Narrative, descriptive, news item. That's all, sir. Okay, I will add several texts that you have mentioned. So there is descriptive text, recount text. This one is recount text, announcement text, and newsletter text, hortatory exposition text, and so on. Okay, so today we are going to study about recount text. So do you know what is recount text? Tara, do you know what is the definition of recount text? I don't know, sir. Okay, the definition of recount text is about telling about something that happens in the past, or a text which retells events or experiences in the past. Jadi maksudnya adalah recount text itu adalah menceritakan kembali suatu kejadian atau pengalaman yang sudah terjadi di masa lalu. Paham? Do you Yes. understand? Okay. Okay, the next is what can it be gitu. Jadi contohnya apa saja sih gitu. Nah, itu bisa berupa factual, such as news story seperti cerita di berita itu kan sifatnya fakta atau dalam bahasa Inggris disebut factual. Oke. Dan yang kedua yaitu procedural, such as telling someone how you build something. Nah, jadi menceritakan seseorang bagaimana membangun sesuatu gitu. Dan yang ketiga yaitu personal, such as family holiday or your opinion on a subject. Ya, contohnya itu seperti menceritakan pengalaman liburan atau memberikan pendapat tentang suatu subjek seperti itu. Paham? Yes. Okay. So the next is what is it like? Gitu. Seperti apa sih gitu. Jadi the details in a recount text can include. Jadi secara detail dalam recount text itu meliputi what happens, who was involved, ya. Maksudnya what happens itu apa sih situasinya gitu, apa sih kejadiannya gitu. Paham? Misalnya kejadiannya adalah holiday, dan who was involved, siapa yang terlibat. Kan misalnya kalau di holiday pasti yang terlibat itu bisa jadi diri kita sendiri ataupun keluarga gitu. Dan where it took place, misalnya holiday-nya itu di Padang, di Bukit Tinggi misalnya ya. Holiday-nya di Bukit Tinggi. Nah, the place,
that is taken is in Bukit Tinggi. Nah, seperti itu. Dan when it happens, nah, apa artinya? When it happens, kapan holiday itu dilaksanakan? Itu mencakup waktu. Misal hari ini tanggal segini kami pergi holiday ke Bukit Tinggi. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir itu why it occurred. Kenapa itu muncul gitu. Kenapa dilaksanakan, alasannya untuk holiday itu apa gitu. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya adalah what for. Nah, ini sama kayak social function. Jadi fungsi dari recount text adalah the function of recount text is to tell us about story or an event, atau to inform or to entertain the readers gitu. Jadi fungsi dari recount text adalah untuk memberitahukan atau menghibur si pembaca tentang kejadian atau cerita. Oke. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana, how, usually given in the order that the event occur. Nah, biasanya diberikan rangkaian-rangkaian pada teks tersebut seperti yang namanya struktur umum pada teks pada umumnya. Oke, dan selanjutnya, nah ini dia. Nah, strukturnya yaitu our structure recount includes details of the event or topic and personal opinions. And the second one is written recounts often start with a heading or title. Jadi biasanya membuat recount text itu diawali dengan yang namanya heading atau title, atau yang bisa disebut dalam bahasa Indonesia judul. Oke. And next, letters and journal entries don't usually have a title. Oral recounts might have a title or giving a presentation. Nah, biasanya kalau kita memberikan cerita pengalaman, menceritakan kembali pengalaman kita secara oral atau secara langsung diucapkan, biasanya itu punya judul ya. Misalnya saya pergi liburan ke Bukit Tinggi. Nah, itu adalah bisa dijadikan sebagai judul. Nah, kemudian if you are talking with friends, a title is not usually needed. Nah, kalau misalnya kita ngomongnya sama teman, judul itu nggak perlu. Jadi judul tadi itu perlu pada saat kita misalnya presentasi secara oral. Nah, itu perlu. Dan yang selanjutnya, ini dia, generic structure. Nah, generic structure itu adalah struktur umum dalam teks. Nah, termasuk yang pertama the introductory paragraph or orientation, ya bisa disebut dengan lebih singkatnya disebut dengan orientation. Dan yang kedua the sequence of events atau events saja boleh. Dan yang terakhir adalah the conclusion or reorientation. Nah, secara singkat yang pertama tadi orientation, yang kedua apa? Events. Dan yang ketiga yaitu Conclusion. Oke, conclusion atau reorientation. Nah, ini adalah penjelasan tiap bagian. Yang pertama tadi adalah orientation. Nah, orientation introduces the topic or event, who, what, where, when, why, and possibly how. Oke. Jadi ini orientation ini memperkenalkan bisa disebut tempat, partisipan, dan juga waktu. Karena di sini ada pertanyaan who, itu menanyakan tentang partisipannya siapa, dan kemudian where itu menanyakan tempatnya di mana, ataupun when itu menanyakan waktunya kapan gitu. Nah, yang kedua yaitu the sequence of events atau yang biasa kita sebut events.
Ini the body of the text. Ini adalah isi dari teks tersebut. Nah, where the recount is told in the chronological order atau or the order that events happens, ya. Jadi ini menjelaskan rentetan atau urutan kejadian yang telah terjadi di masa lalu, ya, that happens in the past. Jadi ini bisa secara singkat disebut sebagai bagian isi dari teks tersebut. Nah, dan yang terakhir tadi adalah conclusion or reorientation, where the writer or speaker can give personal opinions about the topic or event. The writer or speaker may also comment on how this event or topic may affect other things in the future. Ya. So, atau secara singkatnya yaitu stating personal comment of the writer to the story. Nah, dalam bahasa Indonesianya menyatakan komen pribadi dari si penulis kepada di dalam cerita tersebut. Nah, sebagai contoh, ketika saya liburan di Bukit Tinggi, saya sangat merasa senang, atau merasa tidak senang, merasa bahagia, merasa biasa-biasa saja, dan sebagainya. Dan seterusnya, ini sebagai tambahan, you may also include other people's opinion or quotes on the topic or event. Nah, bisa kamu tambahkan, misalnya kamu tadi liburan sama keluarga, bisa kamu tambahkan opini dari orang tuamu bagaimana pendapat dia terhadap liburan di Bukit Tinggi, atau adikmu, kakakmu, dan abangmu, atau siapa yang ikut dalam liburan tersebut. Oke. Dan selanjutnya, language features. Ya. Unsur kebahasaannya apa gitu. Written in the past tense because they tell about something that has already happened. Nah, biasanya ini menggunakan past tense. Tara sudah belajar tentang past tense? Kayaknya sudah ya waktu SMP. Yes. Oke. Dan yang selanjutnya yaitu use action verbs. Ya. Kemudian, the factual information in a recount text must be accurate. Ya. Jadi fakta informasi pada recount text, pada cerita recount text ini haruslah akurat. Dan yang terakhir yaitu recounts can also include the speakers or with writers personal thoughts on the event or topic. Nah, ini tadi yang Mr. jelaskan, yang Mr. sudah jelaskan. Jadi kamu sebagai penulis bisa membuat komen pribadi tentang pengalamanmu selama liburan, atau menambahkan komen pribadi dari orang tua, kakak, adik, abang terhadap liburan yang kalian jalani gitu. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir contoh. Nah, ini contoh tentang recount text. So this is the example of recount text related to historical recount text. Nah, ini adalah contoh recount text. Contoh recount text pada peristiwa bersejarah di Indonesia. So please Tara to read this kind of historical recount text. Please read it loudly. Okay, sir. Reformation of Indonesia. For more than 30 years, Indonesia was governed by Suharto as the president after the era of President Sukarno. As the people started to feel injustice, several cracks emerged that shaped political conditions. Political tensions as the capital city increased by the numerous riots occurred in several cities and violent ethnic clashes. The government became unstable and struggled
massively and many businesses went bankrupt. As the economy fell down, Oke, baik. Silakan baca kembali contoh historical recount text yang ada di slide ini. Please Tara Pratiwi, read it loudly. Reformation of Indonesia. For more than 30 years, Indonesia was governed by Suharto as the president after the era of President Sukarno. As the people started to feel injustice, several cracks emerged that shook political condition. Political tension in the capital city increased by the numerous riots occurred in several cities and violent ethnic clashes. The government became unstable and struggled as monetary crisis hit Asia in the second half of 1997. Indonesia was one of the suffered most. Prices rose massively and many businesses went bankrupt. As the economy fell down, people got angry and protests occurred everywhere. The protests became bigger and riots started in many parts of Indonesia. During the monetary crisis, Suharto could maintain his positions as president when he was re-elected on March 1998. However, Suharto did not do anything that could help the economy. As the government seemed helpless in bringing the economy back, people demanded President Suharto to step down. Demonstrations were held everywhere and it became the peak with Trisakti incident on 12 May 1998. 4 students were shot out to death when demonstrating at Trisakti University at Jakarta, and 9 students were killed at Semanggi. The incident led to huge riots in Jakarta and various cities all over Indonesia. Finally, Suharto was pushed to step down and reformation era began in Indonesia. Thank you. Okay, thank you to Tara Pratiwi. And then we analyze the generic structure in that text. Okay, the orientation. Okay, the orientation is this: the people started feel injustice, several cracks emerged that shake politic condition. Jadi maksudnya adalah beberapa orang mulai merasa tidak tidak adanya keadilan. Jadi beberapa retakan mulai menggoncang kondisi politik. Dan yang kedua yaitu events. Nah, the government become unstable and struggle as monetary crisis. The government seem helpless in bringing the economy back. Demonstrations were held everywhere and it became the peak with Trisakti incident. Nah, jadi pemerintah menjadi tidak stabil dan berusaha atau berjuang sebagaimana pada masa krisis moneter. Nah, pemerintah kelihatan tidak berdaya membangun atau membawa ekonomi kembali. Demonstrasi diadakan di mana-mana, dan itu menjadi ujung dari insiden Trisakti. Dan yang terakhir yaitu reorientation atau kesimpulan. The president was pushed to step down, and a reformation era began in Indonesia. Nah, kesimpulannya yaitu Presiden Indonesia dipaksa untuk turun dari jabatan dan kemudian dimulailah era reformasi di Indonesia. Oke. Nah, itu saja materi kita pada hari ini. Jadi you did a great job ya. You did a great job today. I'm very happy with your participation. Thank you very much. So, by the way, how do you feel in my class? Tara Pratiwi, how do you feel in my class? Happy. Okay, you feel happy, and then if you have any problems, okay, and please write your feeling during in my class in your journal, ya. Silakan tulis berapa, misalnya ada masalah ini atau perasaan yang kurang enak, silakan tulis di bagian jurnal. Okay, next meeting I will check it. Okay. Oke, sampai di sini saja pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.